Y me están dando munición de más En calidad. breves momentos. Yo digo que voy a tener un combate. Lo sabía. Lo sabía. ¿Y a qué hora lo ataco a esa madre? ¿Qué tal, gamers? Bienvenidos a este su canal Panther Play. El día de hoy vamos a tratar de pasar las misiones secundarias de Broken Peace, ya para poder enfocarnos un poco más en la historia. Sin nada más que hablar, gente, espero que disfruten el video. Vamos allá. Canal hacia el mar, colocar los engranajes, abrir la puerta para llegar a la iglesia. Necesita encontrar el código de entrada de VoiceMet. Bueno, VoiceMet es aquí. Vamos a ver qué decía la grabación de la anciana. Era esta. Hello, Mr. Levant. I'm calling you because I have, again, a problem with the digital code that you installed last year. As I can't see very well at night, I asked you to make each key sound different. But for a few days when I entered the code you gave me, 2 keys no longer make noise. Listen! Could you contact me when you get my message? This is becoming a real problem for me. Perfecto. En teoría, la persona que iba a arreglar la contraseña ya debió de haber venido, porque ahí está su carro. Tendría que ser con los 4 dígitos. ¿Cómo sé en cuál estoy? Ah, ya me di cuenta. No. Ay, chingar, ya me perdí. ¿Dónde estoy? Ya me encontré. Listo, bingo. Objetivo actualizado. I'm gonna need you. This tablecloth. Este mantel. It makes me think of breakfast at my grandmother's. I swear I've eaten on the same one. ¿No será que la señora Voicemed era su abuela de esta chica? Pues lo averiguaremos. ¿Eso qué es? Completely locked. ¿Será acaso un portal o algo así? Pues ya me comió. Come on, Elise. Lo vamos a investigar. Mi gente, si en un dado caso les agrada el contenido, que lo hacemos con mucho cariño, dejen su bonito like. I remember this place. That's where we first met, isn't it?
can't believe you made a song about it, Pierre. Nothing in the veins but Chardonnay. Supongo que habla de su amado. Yo digo que su amado era el espía. Mi sexto sentido me lo dice. ¿Por qué no está? I have no idea where I am, but this place is incredible. Sí, es raro. Parece que estuviéramos en control. Municiones, ya me están dando municiones de las chungas. ¿Por qué será? Por algo será, ¿no? This is exactly where Pierre gave me one of his concerts. I would love to relive this moment again. Sí, como que todo esto son algunos recuerdos, ¿no? Me gustan los paisajes. A ver, para una miniatura así, ¿no? Pues aquí vamos, sigamos averiguando. ¿Qué pedo? ¿Solo es uno? ¡Oh! Son dos. Son dos, uno por atrás y uno por adelante. Malditos. Puta suerte. Montoneros. Tenemos que practicar más el combate. ¿Ves? I'm going to need something Voy a to break necesitar algo para romper esto. Tendría que ser un hacha o algo grande. Bingo. I like you. You like me. We should hang. Esas frases. Como siempre, ¿no? Me gusta la coincidencia que cae justo hacia el lado que yo lo requiero. I have already seen this kind of setup. No way they could have been there before. Voy a tratar de hacerlo más fluido los gameplays para que no tarde tanto la historia. Supongo que ya debe de faltar al poco. No creo que sea tan largo el juego. Estaba cerrada esa puerta. Perfecto. Hay que conectar ambos lados. Uy, aquí hay algo. ¿Por qué no dijo nada? Ah, sí, munición. I think I'm going to need a lever. Una palanca. Una palanca. I can't open this. Puedo abrir Smells esto. electricity. Esa puerta necesita corriente. ¿Necesitamos la palanca para accionar eso? ¿Dónde podría estar la palanca? ¿De qué lado? ¿Qué diablos es eso? ¿Como una medusa, algo así?
Se lo imaginó si existe eso. ¿Será que pelearemos con esas cosas? ¿Es obra de la secta eso? ¿Dónde estará la palanca? Tendría que estar por acá, ¿no? Ah, ya tenemos el hacha, podemos pasar ahí. Eso se me está yendo. Ahí debe de estar la palanca. Planks removed. This should weaken this son of a brick. Está dando mucha munición. Aquí estás. We both knew you couldn't resist me. Ah, maldición, no lo hice a tiempo. ¿Más? Uf, lo apenitas. Estoy a punto de morir. Tengo que aprender a mejor usar mis técnicas. Bueno, aquí la palanca, ¿no? Porque ya están saliendo más enemigos. Let's try to push it now. Qué güey. Now the system should be unlocked. Perfecto. Esto desbloquea el molino. Necesitamos hacer que camine ese molino Open this. para que nos abra esto. Electricity. Veamos. Sí, listo. Tenemos la energía que necesitábamos. Ya se puso en verde el foco. Fuímonos. ¿Una recámara? ¿Qué hace una recámara aquí? I remember this moment in my living room. We were both watching a documentary on TV when we discovered St. Exel. We only dreamed of one thing, to live by the sea and change our lives. No sé por qué, pero todo esto me suena que son vivencias, recuerdos, no sé. Está medio raro. ¿Por qué le aparecen todas esas cosas? Como si fuera su habitación, ¿no? Está algo enredada la historia. Hay que desentrañar todo esto. Podemos entrar. Completely locked. ¿Y qué nos falta? Veamos. Hicimos lo del ático. Encontrar. Ya entramos a la casa Voicemet. Nos falta el diario. El récord del jueguito. Está la llave perdida de los correos. Creo saber dónde está. Tendremos que cuidarnos en los enfrentamientos. Si no, no sobreviviremos. Ahora son más continuos. ¿Qué horas son? Me haría algo bien entrar a mi casa a curarme un poco. Iré a ver
desván si puedo fabricar cosas. I knew I had you somewhere. Sabía que estabas en algún sitio. Me falta el 2, el 3. A ver, vamos a escuchar. Ah, esas son las canciones que le escribió, ¿no? La goma, ¿como para qué? ¿Para qué sirven las patatas? I am a living experiment on sugar. Espero que no tenga copy eso. Con este juego he tenido muchos problemas de copyright. Por acá debería ser, ¿no? No, esta es la casa Voicemail. I hate it when it happens. Double bad luck for you. The other manhole is open. I'm going to push that plank. He ahí una llave. De esta manera obtenemos la llave. Toma, perro. Ingeniosity is the key. Bueno, tenemos la llave. Aquí hay que jugar mucho con lo del agua, lo del hielo. ¿Hacia dónde podremos ir? Para ir al... Creo que va a ser imposible hacer esto. Intentamos por aquí. Won't open from this side. Tendremos que ir a dar la gran vuelta. Sí, porque puede ir para el mar solamente por acá. ¿Mediodía? ¿Acaso? ¡Listo! ¡Bingo! Era cruzadito, papá. Sí, las 12. Mira, aquí ya podemos cruzar por acá. Hay que abrir puertas claves. Oh, ese también era cruzadito.
Bueno, en fin, la cosa es que está bien hecho. Fuímonos, hay que hacerlo más corto todo esto. Necesitamos ir al restaurante, ya tenemos la llave. Insisto, tenemos que practicar mucho el combate. Vamos. Yes! Vamos a escuchar qué decía del restaurante. Honey, it's me. I did something stupid. Again. I dropped the key to the restaurant in the gutter in front of the post office, and I can't get it back. I know you have a lot of work with the ending exhibition, but as soon as it's over, can you open to artisan with the double? I don't understand why so many people are attracted by a stupid secretary that unlocks with the help of light. Our superb cooking skills should be enough for them. In any case, before they start their work, don't forget to store our most important items in this secretary. We'll just have to remember to put them away before reopening the exhibition. And most importantly, don't forget to put inside what the Doro gave us to access their garden. Sorry to be your super mega burden. Love ya. Ok, ahí es donde nos dijo que estaba la llave. A little perfection for the road. Aquí también hay bebida. La bebida nos llena la sangre. Ahí es donde nos dice de la llave. Está en la alcantarilla. Now that I have the key, I will finally find out what is hiding behind this restaurant. Ok, vamos borrando las misiones, los objetivos. Las misiones secundarias porque dice opcional. Daily menu: mackerel in white wine or mussels marinara. Fisherman's menu: salmon tartare and grilled sea bream. Sounds better than it tastes. These docks look different. This side must be less frequented by tourists. Es como un muelle, ¿no? Monedas perdidas, útiles para crear munición. Ah, no entré a donde encontré la pistola. The sect has already been there. They were really harassing people wherever they were. They didn't forget to leave their little gifts everywhere. Más cintas, vamos a ver qué dice. Residents of Saint-Exil, I observe you, and I see great suffering in you. You are deeply sad, and yet you persist in not wanting to acknowledge it. The situation here has been deteriorating for years, and no one has come up with solutions to your problem. No one wants to face it, but our village is sick at heart. Here and there, some think that a curse has befallen our lands. Well, these people were right. Saint-Exil is not just a village. This place has a soul. If you've lived here long enough, you've definitely felt it shining through its walls, trees, and cobblestones. At least you could feel it. This door can be unlocked from the other side. ¿Qué? Something has changed, and it has for too long. A dark and silent poison proliferates in the veins formed by our alleys and ends up washing up at the foot of our doors, contaminating us a little more each day. Saint-Exil is not just a village, and its creation is no accident. The ancients never doubted it. Someone, or rather something, greater than us, decided to gather us here a long time ago. He made us build this village and protected our ancestors.
in exchange for his benevolence. Some of us honor him for that. It is the same entity which today has decided to call you to order and punish you. Unlike you, I never doubted its existence and its great power. It chose me to guide you, like a shepherd, bathed in the light of his wisdom. Join us, so that this nightmare finally ends. From now on, you are aware and cannot go back. If you don't bend to his will, you'll end up paying for it. Only one possible solution is offered to you. Obey. Ok. Como que ella es como una tipo sacerdotisa o algo así, la que controla el grupo. Y aquí necesitamos pasar por el agua porque no podemos abrir la puerta. Vamos a averiguar bien el lugar. ¿Brillaba algo por acá? A mi parecer, fue mi imaginación. Fue mi imaginación, creo. ¿Y esto qué? This is a sea organ. It turns waves into music. That's poetic. ¿Un órgano marino? Desconozco qué sea eso. Parecen unas escaleras comunes y Let's corrientes. take a walk. Just you and me. Ah, camarones. Solo de una agarró. Y por aquí. Otro acertijo. This one out easily, I hope. The prizes obtained do not engage the responsibility of George Workshop, the event of bodily injuries or even severe burns. Oh, es imposible esto casi. Again soon. Good luck with this puzzle. Necesitaría averiguar cómo se hacen esos puzzles porque sí. Nothing. Se ve casi imposible. Esto hay que hacerlo subir con la marea. Abriremos esta puerta. Ahora sí. Hay que conectar ambos lados. Ah, ya sé, bingo. A ver. Venga. A ver, aquí hay un montón como de placas. Town of St. Exel. Following on the storm warning, fishermen's lockers need to be emptied earlier this year. Please get your number plates back on the board and revert your locker's codes to their initial values. P.S. In case you forgot, the initial code is your number plate number. El número inicial es el número de la matrícula. O sea, el número del... Town of St. Exel. Following on the storm, please get your number plates back on the board and P.S. In case you forgot, the initial code is your number plate number. ¿Qué? Town of St. Exel. Please get P.S. In case you forgot, the initial code is your number plate number. Ahí hay palas. ¿Cómo sé el número inicial de la matrícula? Muy bien, amiguita, me gusta cómo pujas.
Uh. Hay muchísimas combinaciones. ¿Cómo saber cómo es? Esas placas deben de estar por algún lado. O hacer... ¿Cómo? A ver. ¿Cómo podrías adivinar? ¿Cómo podrías adivinar? Debe de haber una clave para saber. ¿Aquí estará la clave? ¿O estarán las placas allá afuera? Tendremos que averiguarlo. Podría estar en esos números, pero no le encuentro alguna similitud o algo que te pueda... This letter was intended for the municipality of St. Exel. It is written by one of the fishermen. I wanted to inform you that I cannot give you back my license plate and empty the locker because I lost my boat near the lighthouse. Rayos. And I forgot the padlock code. Do you have the possibility of recovering my boat? Or at least the plate so that I can get my things back? Ok. Hay un barco por el faro y es una matrícula de estas. Bueno, ya tenemos la primera. Eso es lo que quería hacer. Para poder pasar teníamos que hacer que flotara eso. Acá hay otro puente, ¿no? Ah, para que podamos pasar cuando esté congelado. Buen punto. A ver. Ahí, güey. Por acá. ¿No quieres caer? Pues venga. Será por las malas. ¿Para qué necesitamos fuerza humana si podemos con la fuerza de la naturaleza? Bueno, ¿y qué caso tendría congelar esto para pasar por ahí? Pues al parecer ya no hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más que hacer. O lo averiguamos. ¿Qué horas son? Las 2:28. Tenemos tiempo todavía. Aquí hay otra puerta. ¿Hacia dónde nos llevará? ¿Dónde salimos? Creo que por mi casa, ¿no? Qué buen atajo. Todo se va conectando. Quiero averiguar eso nada más, a ver si... ir controlando la hora. Sí, es que cada que paso por ahí... ¡Las 5! Nada más en esa pasadita se hicieron de las 2 a las 5. Que son difíciles esos perros. Let me get this straight. 2 of the lockers were not emptied, so I need to find 2 boat number plates out there. With a bit of luck, the fishermen didn't change the code. Sí, con un poco de suerte los pescadores no cambiaron el código. Hay que estar pendiente y buscar esas placas. Bueno, matrículas, como le quieras llamar. Al parecer debería de estar atrás, ¿no? Cualquier barca que veamos hay que estar pendiente. Pendiente, pendiente. A ver. Una dijo que estaba en el faro, ¿no?
Mira. ¿Ya viste que sí iba a haber algo? Muy bien. Lo de la señora Voicemed era de día y ahora este es con hielo. ¿Y dónde me mandó? ¿Al mismo lugar de la señora Voicemed? Creo que sí. ¿O es otro lugar? Se parecen mucho. Creo que es lo mismo, ¿no? ¿O es diferente? Me están confundiendo. I remember. I found this box one morning in front of our house. It just had MB written on it. I went to the post office to check if it was an error, but they were not the ones who delivered it. MB. Y como que son recuerdos, ¿no? Que va teniendo la chica. Aquí está I la... believe that even this world wants to send me a message. I have to fold my laundry before it's too late. Ok, sí, como que te manda otro mundo, ¿no? Una planta de Resident Evil. Ponte las chanclas. Está muy enredado todo esto. Y me están dando munición de más calidad. Yo digo que voy a tener un combate. Lo sabía. Lo sabía. ¿Y a qué hora lo ataco a esa madre? ¿No puedo luchar con esa madre? Uy, uy, uy. No puedo atacar a esa madre. Como que la criatura esa que dicen esta gente, ¿no? Ay, pendejo, me distraje. Otro combate. Maldito. Me mataron. Pero voy aprendiendo. Me agrada un combate por fin. Me agrada, me agrada. Esa cosa ya sé que no la puedo combatir, pero estos pendejetes sí. I remember. Hay que ser bueno. Box one morning in front of our house. It just had MB written on it. I went to the post office to check if it was an error, but they were not the ones who delivered it. Ok, aquí vamos. Y no puedo cambiar de munición. ¿Por qué no aparece nada en mi inventario? ¿Será un bug? Voy a por ti, cosa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ay, perro. Ay, ay, ay. Ah, hay que saber el momento justo donde esquivar. Es muy lento esto.
¿Viste? Es muy lenta esa madre. Alcancé a joder con esa cosa. ¿Ya? ¿Lo logramos? Qué bien, pero salí muy malherido de esto. Lo logré joder con mi ataque. Pero aún así creo que pude haber sido mejor. ¡Qué coraje! No me gusta pasar con mucho daño. It's the same hatch as the one to go to my attic, but this one is not ready to move. Impossible to open. Oh. Es como si fuera tu habitación, ¿no? Esa máscara. Opening this box didn't feel right. I can't remember why we did it. Pierre felt the same way about it. Pretty unconventional to receive a hazmat suit out of the blue. We left it in the attic, thinking its owner would show himself. But now I know why you didn't, Matthew Banks. ¿Qué? Sí, todo lo que está en mi ático. Great. More music stuff from Pierre. He had so many cassettes here. At times, I wondered if he wanted to be mummified with the loose tapes. Nada, por... Ah, aquí está la maquinita. Sí, las cosas del ático. ¿Por qué las ve? Y esto es como si fuera el faro, ¿no? ¿Y dónde nos regresaron? Ah, al mismo punto. I should keep an eye on the time. Creo que esto por aquí lo vamos a tener que dejar, gente. ¿Qué horas son? 5:44. Y regresamos por acá. Ay, ¿por dónde era? No recuerdo. Esto es nuevo para mí. Y el otro lado se me parece muy largo. Vamos a intentar por acá. Espero que no salga contraproducente. Ah, no, aquí quedábamos cerca. Ahora. La hora. Y voy herida. Voy muy mal herida. Pensé que me saldrían enemigos. Si salía no lo lograría. Y lo quiero averiguar. In 1977, an ultra-low frequency sound was picked up by scientists south of the Atlantic Ocean. But no one succeeded in identifying the structural composition of this acoustic phenomenon, and many theories were put forward. Spy submarine, human aeronautical activities on the surface, or even tests of explosives resonating through the abyss. The case remained closed for 2 years, until a second sound was recorded 2,000 kilometers from Namibia. This time, conforme lo va narrando se va moviendo eso, ¿no? The position of the two recordings suggests the movement of something. In 1984, the sound was picked up again, several times around the Bermuda Triangle. Tengo las Bermudas. Governments in many countries decided to classify all information about this issue as confidential, and the general public was kept away.
While tracking other countries' progress, our secret services discovered in '86 that the French government was particularly interested in the matter, and that they put in motion a special program called Rorqual, a scientific project mainly dedicated to the understanding of unknown oceanic noises. We then decided in 1987, based on what we found in the village of St. Exel, and considering that this last signal was recorded off the coast of French Brittany, that it made perfect sense for me to start our investigation here. During my time, I discovered a platform for listening and monitoring seismic activities at the heart of the lighthouse. Only recently, and thanks to an information trading deal I made with the cult, I got myself recruited there as a maintenance agent. It allowed me to find that the lighthouse crew is, in fact, following the movement of an object which turns out to be a French military submarine. El submarino que vimos. The submarine that we tracked from the beginning? But its movements are inconsistent. How did it produce this noise that we regularly pick up? I copied a lot of tapes and left them inside the hideout, but they're all still encrypted. I was hoping to get more information from it, but I spotted a car in front of the house tonight, and it's clearer than ever now that my time to leave has come. Infiltrating the cell in the heart of the lighthouse made me realize that the French government is very concerned about the development of the situation here in St. Exel. The development of the sect, as well as the growing anomalies observed in the population and nature, are monitored in a sustained manner. They came to realize that if they do not act, this situation will eventually draw the attention of the entire country to St. Exel. I had Conforme lo va narrando, se iluminan las cosas. documents detailing an operation called White Medusa. Es una medusa esa Purpose cosa. of which was to methodically isolate and capture everybody in the village. Do they think that the people here are all sick or contaminated with something? Or do they mean to sweep this affair under the rug? They seem to foresee two possible scenarios for carrying out Operation White Medusa. As if by coincidence, there are incidentally two events which attract almost all the population in the same place. The village festival, which takes place during a whole weekend, or a fair organized by the village school. I was able to reconstruct on the map the assaults considered in each of these possible scenarios. A large number of troops will be deployed, and they can easily prevent anyone from escaping by blocking the main accesses and roads. They will proceed using heavy trucks and toxic gas to control and direct the crowd toward them. The inhabitants of St. Exel have a Damocles sword over their head, but they don't know of its existence, nor when it will fall. Operación Medusa Blanca. Y hay otro. Lo del culto local. Ahí está la medusa, lo que me salió. In many areas, the life in St. Exel has deteriorated sharply in recent years. Local studies tend to show that nature has adopted an abnormal behavior. Some species started proliferating more than before, while others suffered the opposite effect. Some animals became aggressive towards humans, and some bird species completely migrated and left the region for good. We've also seen a lot of upheaval
in the behavior of inhabitants of the village and their health. Ultimately, it led to many people leaving, which left only the ones who didn't have a choice. A real change is taking place, and no one seems to understand where it's coming from. Additionally, these extraordinary happenings have been rumored in the region, which isn't improving. Esa se me hace que es la de la The secta. village has become a place of attraction for people bathed in pseudosciences, esoteric and the occult, to say the least. They now see this place as a central home to their mythology. One movement eventually took over the others and established itself as the popular cult, the Devoted. They managed to obtain this importance by being omnipresent in their Ahí protest. está el logotipo de la secta. Vandalized sites in large areas surrounding the village, which made the local press very keen on showcasing them, and ultimately helped a great deal in converting more people to their cause. According to my research, it is governed by a certain Aurora K. I couldn't find a lot of information regarding Es her. ella. Managed to seal some pictures. Aurora, que bien dije. After a public meeting with the population. She built her movement on the belief in the existence of an abysmal entity which would sow its harmful influence over the Ahí está la region entidad towards abismal. the inhabitants of St. Exel. To calm this underwater entity, they tirelessly seek the culprits for this curse. They unearth and send ashore Ataúdes. deteriorating ships, Cementerio. coffins containing the bodies of people who have always lived here. If the boat returns and runs aground on the coast, the person and their family are pardoned. I haven't seen it yet, but it looks like they've shifted into high gear by sending people who are still alive to sea. These are just rumors, and people who go missing may have simply decided to leave the area. They never communicated their plans with me regarding the future of their protest, and I'm not sure where they'll meet yet. My theory is that they'll probably regroup either near the White Manor or the local church. Ya no pasaron los últimos textos. No leí nada. Ya me dio la hora. Pero aquí dentro de mi casa no pasa nada al parecer. Es una ventaja. Bueno, acabamos las misiones secundarias. Creo que es momento de dejarlo por aquí, gente. Como es tradición, lo vamos a dejar en la dormición. This tape recorder is helpful during late nights. Don't judge me, Pierre. It's my only way to hear a human voice now. Listo, gente.
En el día 20 nos tocará buscar las placas de los barcos, bueno, las matrículas de los barcos. Ir a la iglesia a ver qué pasa, gente. Espero que les haya agradado el video. Les mando un gran abrazo como siempre. Los quiero mucho. Un buen like y hasta la próxima. 違うかも全部がいいから騎士のように硬いそうな人が騎士のくらいのままで